Malampusong nasugdan ang pagbugsay sa 3rd International Dragon Boat Fiesta Race 2025 sa unang adlaw niini dito sa Isla de Oro karong adlaw Sabado, Agosto 9 ning tuig, subay sa pagsaulog sa Higalaay Festival 2025. Gisugdan kini sa dating ceremony o ang pagmata sa dragon, usa ka ritual nga nagpasabot sa paghatag kinabuhi og kusog sa dragon boat alang sa pagsugod sa maong kompetisyon. Gipasiugdahan kini sa kagamhanang lokal nga gipanguluhan ni City Mayor Rolando Clarex Uy, pinaagi sa Trades and Investment Promotion Center kon Oro TIPC, nga gipanguluhan ni Department Manager John Asuncion uban sa suporta ni City Councilor Kenneth John Sakala, Councilor Al P. Ligaspi Sr. o Department of Tourism Regional Director Marie Elaine S. Unchuan. Mainiton sab nga giabi-abi ni City Administrator Attorney Roy Hilario Raagas ang mga bisita og contingents nga nag-ingon, "In the name of Mayor Clarex Uy, good luck and may the true sportsmanship stay and may the camaraderie be built, and looking forward for more activities like this in the near future." Adunay napulo ka mga teams nga magtigi sa Dragon Boat competition, lakip na ang usa ka international team nga mao ang Spanish Dragons gikan sa Hong Kong. Uban kanila ang mga local contingents sa nasud nga naglangkob sa CGY Oro Dragons, Barangay Carmen Dragon Boat, Alliance of Masters of DB Incorporated, UZ Wildcats, Burgos Dragons Braveheart, Philippine Navy Dragon Boat Team, Bakunawa Dragon Boat, The Hamlet Dragons ug Samal Dragons. Ang awarding ceremony alang sa mananaog ipahigayon sa ikaduhang adlaw sa maong event adlawng Domingo, Agosto 10 ning tuig. Ang Cagayan International Dragon Boat Competition usa sa 13 ka mga core events ug ang ikaduhang core activity nga gipahigayon alayon sa Higalaay Festival 2025 human sa grand launching niini niadto nga Biyernes, Agosto 8 ning tuig. Kauban sa kamera, June Canyete, kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Updates.